نبات ميديا نبات ميديا نبات ميديا نبات ميديا نبات ميديا سلام تخاطرتي نبات ميديا كما يكنيهم كما يالهم أبزز لهم سلام تعنان نعهم يخلنا بلنا نلمون كم تلمون تحصر زبالة مدباتي كلنا شير لايك سبسكرايب ناقبرنا نزيد يوتيوب شانل أبا معباي كل زكاة لنا هنقبر دقيمنا دقاقيمنا نسوع بقطة نابتلومي عدارين يزلنا مدب كنابلنا أكتيفيست أول سعيد أبتلومي زرقحو فيديو بزعبا أكتيفيستات ناي إيرتران كل حران زملكت حدا فيديو صريح نيرو كما يت فيديو انتاي مسلكا حبيرنا رأيو نابو بلوكمي زبي إرتراويانن إثيوبياويانن من إسياد زنبرن حبارا وعلاما زنقدت صمدو بقولو حينان نريو أبتشويات تساتف من إسياد ببحدن رأي أمانيل يوهانس إرتراوي أمانيل أبتي يونيفرسيتي زنبرو الأوانا مونغو إرتراويانن إثيوبياويانن قس تمارو محزنت كم زفترن كم زدلدلنا مقبر وسان ترات تتعوتي أبتي يونيفرسيتي سوراو محبرنتا وحسابات أبزتاعتا تولو زنبر أوانات صلاتن فتوتن هزبي إرترام من يوم زبل كتاعت اللعالنير أبزغن بعل أمانيل زعام السولو تمهارو جزاء سرعات إثيوبيان بر هزبي إثيوبيا صلا هزبي إرترا خمزة يكونن زمقوتو حسابات يوم زدقفو نيرم أمانيل بعسران سلستن تر سبعان حدن ديسي شمون تزعينتا نفاريت إثيوبيا كبهر دار مشواي أبنغازي ليبيا علي بما كابو نميدا متاو أبشحن شعات تميتن سبعان كلتن نابزباو حيلتات تسلفهم أبتكن تشحن شعات تميتن سبعان كلتن لما بتقدموا فتسمو سريح تشويا خيساقا نتا نحنان حلامانا نتبل مانيفيستو هزباو حيلتات حيزو إثيوبياويان تقاومتي مسجد لإرتران متأسرن إرتراويان نمودابن نابدي سابا تملسو أبسرحيت مجواي نفاريت إثيوبيا نشحن شعات تميتن سبعان كلتن تساتفو أفتا نفاريت تسويو والللين مكونن أبدو بولوز تولد إثيوبيا وتقالاساي والللين حدا غبتم أزيوم حيالات ماركساويا مرحت من قصاص إثيوبيا والللين أبشحن شعات تميتن سوسان شعاتن شحن شعات تميتن سبعان بسرعات هاي لسلاسة تأثيرونير نسو بمنفس أهوراو النزك ألس نهزمون بصوتون دما مسفتحاو حتى إيرتران كالوت بهيرات إثيوبيان كلالن أمنت كحدرون السعر زنبرة تبع جيجنا تقالاسنير نسون مسبتصوتو إرتراويانن إثيوبياويانن أبسرحت مجواي نفاريت إثيوبيا نايشحن شعات تميتن سبعان كلتن تساتفو أفتا نفاريت تسويو زوم نحاد علامات صندوب مقبر أبحاد سرحت بحبر أبحانت نفاريت تسو من إسيات إرتران إثيوبيان شتو موقعهم إرترا ناس أوسيا حزب إثيوبيا دما ولاكو هم تتمنيون تزيكونه فانو لوطي حزو دبخيلو أزي زحلفو ملأختلو نسو دما صندو هزبتات قداسن وسانن تعواتن مخاني كالم رجاي بلنان هزبتات إرتران إثيوبيان أب صمد عسيلهم نتنزو باخ زرق نايكينات كبرو خدسق زوعلن زحدرن زلو عشل بشاشا بحبارن بصمدون ممكاتيو صمدو كعوت قدنيو كعوت يدما سلازي كابزوم جغانو سوساتاتن سبعاتاتن أبنت وسيدنا ناي إرترا أمانيل يوهانس ناي دوبو بولو واللين مكوننن صمدو جيروم تاريخ صريح من تلنا لومي ناي إرترا أول سعيدن ناي أمحرا حبتامو أيالون صمدو جيروم تبولوغا نمنتاي تقرم صمدو يالا كسيالال بدن بتطبقኝና እየየ አሸርጠ ታለቅሳለ ገና ኦፍ ኮርስ ጽምዶ የሚለው ቃል በጣም ብዙ ሰዎችን አንቀጥቅጦ ሊደፋቸው ነው አሁን የታመሙት በአማራና በትግራይ መካከል እንዴት የተረጋጋ ሁኔታ ተፈጠረ ነው አማራ ኤርትራ ትግራይ ላይ ምንም አይነት የርስ በርስ ጸብ ቀረ ነው አየ ሰሜኑ ተረጋጋ ሲባል አሸርጠው ማልቀስ የጀመሩት እነማን ናቸው ከዛ ንዴታቸውን መደበቅ አቅቷቸው ጽምዶ አሁን እስኪ ሁላችሁም እዚህ የገባችሁ የምትከታተሉን በኮሜንት ባር ላይ ሐሳቡን የምትደግፉ እስኪ ጽምዶ የሚለውን ቃል ጻፉት የተወሰነ ጋኔን እናስለፍልፍ በዚህ ጸበል ጽምዶ ይሄንን ቃል የምንጠቀመው የአማራ ህዝብ የትግራይ ህዝብ የኤርትራ ህዝብ በፍጹም ወደ ቀውስ ወደ ጦርነት ወደ ምንም መግባት የለበትም
እንዳብልጽግና መስርሕ ጽምዶ ናብ ከምዛ ዓይነት ደረጃ ክበጽሕ ድልየቶም ኣይኮነን ባህጎም ኣይኮነን እቲ ንሳቶም ዝደልይዎ እዚ ብሰሜን ዘሎ ህዝብታት ኣምሓራ በሎ ወላ ትግራይ ከምኡውን ኤርትራ ነንሕድሕዱ ኣብ ኩናትን ዕግርግርን ደም እናተፋሰሰ ክቕጽል እዮም ዝደልይዎ እሱ እንተዳ ክኸውን ክኢሉ እንተዳ እቲ ህዝብታት ነንሕድሕዱ ኣብ ኩናት ዝነብር ኮይኑ ንሶም ብሰላም ክንነብር ኢና ዝብል ኣተሓሳስባን ወይ ድማ ርድኢት ይጸኒሕዎም እቲ ጽምዶ ዝተባሃለ ሓይሊ ግን ነዚ ኩሉ በናጺቱ ኣብ ከምዚ ንሪኦ ዘለና ዝለዓለ ጥር ዝበፂሑ ንህዝብታት ኣቀራሪቡ ኣብቲ ከባቢ ድማ ሰላምን ርግኣትን ንኽሰፍን ገይሩሎ እዚ ሰላምን ርግኣትን ክዘርግ ዝመጽእ ዝኾነ ይኹን ሓይሊ ኣሎ እንተደኣ ኮይኑ ድማ ብሕብረት ወይ ድማ ብምውህሃት ናይዞም ሓይልታት እዚኣቶም ክመክን ምዃኑ ከዓ ርዱእ ነገር እዩ ኣብየት ወዲ በሻሻ ዘይፈትዋ ስራሕ ኣብ ከምዚ ደረጃ በፂሓላ ፕሬዚዳንት ጊዜያዊ ምሕዳር ትግራይ ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደ ኣብ ዝሓለፈ እዋን ማእኸላይ ኮሚቴ ሕወሓት ንዘካየዶ ኣኼባ መሰረት ገይሩ ኣብ ዝሕለፎም ውሳነታትን እዋናዊ ኩነታትን ኣመልኪቶም ንሚድያታት መግለፂ ሂቦም ፕሬዚዳንት ታደሰ ኣብ መግለፂኦም ሕወሓት ከም መጠን ተደራዳሪ ውዕሊ ፕሪቶርያ ዘሕለፎ ውሳነ ከም ዘኽብሩ ገሊፆም ውሳነ ክሻብ ዝኾነ እዋን ናይቲ ፖለቲካዊ ፓርቲ ናይቲ ተደራዳራይ ናይቲ ተፈራራማይ ውሳነ እዩ እቲ ውሳነ ድማ ናይ ፓርቲ ውሳነ ስለ ዝኾነ ተወሲኑ ኣሎ ነቲ ውሳንኡ እውን ከም ሓደ ዓርሲ ዝኸኣለ ህልውና ዘለዎ ፓርቲ መጠን ዝኾነ ውሳነ ክውስን ስለ ዝኽእል ውሳንኡ ምኽባርቲ ኣለ እዩ እቲ ውሳነ ተወሲኑ ኣሎ ናይ ቀደም ቤት ምኽርና ንምለስ ዝብል ኣፈጻጽሙ ከመይ ይኸውን ክንሪኦ ናይ ባዕሉ ኮርሲ ሒዙ ክኸይድ እዩ አይሆፕ ናይ ዝኾነ ክሳይ መኽዲድ ክኾን ይኽእልን ንሱ ተመሊሱ ትፍሉጥ ነገር ትሕጂ ዘሎ ጊዜያዊ ምምሕዳር እዩ ጊዜያዊ ስለ ዝኾነ ድማ ፈጻሚ ኣካል ኣሎ ሕጊ ተርጓሚ ኣካል ኣሎ ሕጊ መውፅእ ዝበሃል ቤት ምኽሪ የብሉን ስለዚ ዝተማልአ መንግስቲ ክገብርኦ ቤት ምኽሪ ተፀዊዑ ካብኡ ዝተማልአ መንግስቲ ከም ዝገብሮ ፍሉጥ እዩ ሕዝውን ሓደ ዝገብሩና መቃልስቲ ኣጀንዳታት ኣለው እዮም ኢሎም ፕሬዚዳንት ታደሰ ወረደ ኣብ መግለፂኦም ናይ ኩናት መበገሲ ዝኾኑ ኩናት ትሪገር ትገብሩ ኩናት ከልዕሉ ዝኽእሉ ምክንያታት ኣብ ኢድና ከም ዘለው ፍሉጥ እዩ ልኣላውነት ናይ ተመለሰን እንደገና ኣፃሊ ዝኾነ ምዕፃው ኢምባርጎ ብዝተፈላለየ ፅዕንቶ ኣሎ ካብ ፌደራል መንግስቲ ዝበፅሐና ደሞዝ ይኽልከል ተፅዕኖታት ብዙሕ በጀት ይኽልከል ኣብ መንጎ ትግራይን ኣብ መንጎ ካልኦት ዘሎ ናይ ዘይነበረ ናይ ልምዓት ኣፈላላይ እውን ንሪኦ ኣለና እዚ ባዕሉ ናይ ኩናት ኮንትሪቢዩት ዝገብር ንኩናት ምዃኑ ፍሉጥ እዩ ትግራይ ክሻብ ተገለለት እዋን ንእሽተይ ናቱ ነገር ክሻብ ዘይተረኣየላ እዋን ሰላም ዝፈጥር ከም ዘይኮነ ፍሉጥ እዩ ኣጀንዳ ክእክበና እዩ ዜሮ ዝሓለፈ እዋናት ብስርዓት ብልጽግና ዕምሪ ስልጣንካ ንሓደ ዓመት ወሲኽናልካ ኣለና ንትግራይ ንሓደ ዓመት ኣመሓድራ ኢሎም ኣብ ኣዲስ ኣበባ ማዕርግ ሂቦም ንትግራይ ሰዲዶሞ ነይሮም እንተኾነ ግን ሕወሓት እዚ ብስርዓት ብልጽግና ዝተወስደ በይናዊ ስጉምቲ ቅቡል ኣይኮነን እቲ ቅድሚ ኩናት ዝነበረ ብህዝቢ ዝተመርፀ መንግስቲ ናብ ቦትኡ ክምለስ ኣለዎ ኢሎም ወሲኖም ኣብ ዝሓለፈ እዋናት ንጋዜጠኛታት ኣኪቡ ድማ ካብ ስልጣነይ ዘውርደኒ ዝኾነ ይኹን ሓይሊ የለን ክብል ሰሚዕና ነርና እዚ ጊዜያዊ መሓዳሪ ናይ ክልል ትግራይ ጀነራል ታደሰ ወረደ ኣብ ሰዓት እዚ ግን ሕወሓት ዘሕለፍዎ ውሳነ ይቕበሎ ስልጣነይ ከረክብ ክብል ድማ ከምዚ ክንሰምዖ ፀናሕና ተሰሚዑ ኣሎ ሰበር ዜና የቴዲ አፍሮ የቀኝ እጅ የሆነ የረጅም ጊዜ ጓደኛው ዛሬ በፌዴራል ፖሊስ ቁጥጥር ስር መዋሉን የቤተሰብ ምንጮች ለዛሀበሻ ገልጸዋል። የቤተሰብ ምንጮች ለዛሀበሻ እንደገለጹት 6 የሚሆኑ የፌዴራል ፖሊስ አባላት ወደ የሱፍ ቤት በመምጣት ይዘውት እንደሄዱና ድብደባ እንደፈጸሙበትም በመኪና ውስጥ አስገብተው እንደወሰዱበትም ለዛሀበሻ ገልጸዋል። እዚ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ቴዲ አፍሮ ዘጋጥም ዘሎ ናይ መጀመርያ ፍጻመ እዩ። እዚ ፍጻመ እዚ ድማ እቶም ቀንዲ የማናይ ኢድ መሳርሕቱ ዝኾኑ ከምኡውን የዕርኽቱ ቤተሰብ
ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ፖሊስ ንኽኣቱ ብፌደራል ፖሊስ ናይ ኢትዮጵያ መምርሒ ተዋሂቡ ድረ ካብኣቶም ድማ ሓደ እዚ ዮሴፍ ዝበሃል ዘሎ ኮይኑ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ፌደራል ፖሊስ ከም ዝኣቱ ተገይሩሎ ኣብ ገፁ ብምኻድ ድማ ኣካላዊ ማህሰይቲ ከም ዘውረድሉ እውን ዝተፈላለዩ ምንጭታት እዮም ሓበሬታታት ዝህቡ ዘለው እቲ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ፌደራል ፖሊስ ኣትዩ ዘሎ ዮሴፍ ያሲን ዝተባሃለ ሰብ እዚ ንሪኦ ዘለና ሰብ እዩ ኣብዚ ቀይሕ ምልክት ተገይርዎ ዘሎ እዩ ንዕዮም ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ናይ ፖሊስ የእትዮሞ ዘለው መዓስ እዚ ጥራይ ምክትል ማናጀር ናይ ቴዲ ኣፍሮ እውን ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ፌደራል ፖሊስ ከም ዝኣተወት እዩ ዝሕብር ዘሎ እዛ ማህሌት ሰሎሞን ትበሃል እዛ ብስእሊ ንሪኣ ዘለና ናይ ቴዲ ኣፍሮ ምክትል ማናጀር ዝኾነት ንሳ እውን እንተኾነ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ናይ ፌደራል ፖሊስ ኣትያ ኣላ እዚኦም ክሳብ ሕጂ ተፈሊጦም ዘለው እዮም ብዙሓት መሳርሕቱን የዕርክቱን ቀንዲ ኣብ ስነ ጥበባዊ ስራሓት ዝሕግዝዎ ዘበሉ ብምልኦም ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ፖሊስ ንኽኣትው እዩ ዝግበር ዘሎ ፈኒሕቶ ብቅንዕናን ብፍቅርን የመሊሰዮ እቲ ተጎዲኤ ዝብል ሰብ ግን ነብሱ ኣያምናን ማለት እዩ ስርቂ ሕማቅ እያ ተረዲካሉ ሓሳብ ይለቃቃሕ ነብሱ ዘይኣምን ሰብ ግን ኩሉ ሻም ኣብ ምጥቃዕ እዩ ዝነብር እቲ ሰብ ካብ ዩቱብ ካብ ምውራድ ዝኸፍኦ ሰብ ኣብ ዩቱብ ኣትዩስ ዘይምልስ ዘይንዘራረብ ዘይንዓቢ ዘይንምዕብል ዘይንቅይር ዘይንዝንጥ ተጓየኻ ኣውሪድካ ምጥፋእ እንታይ ማለት እዩ ኣነ ኣውሪደያ ከምዚ ስለ ዝኾንኩ ኢልካ ደፋር ምዃንከ እንታይ ማለት እዩ እንተኸፊእዎ ተዓሚፀ ዝብል እንተኮይኑ ብሓሳባተይ ከፊእዎ እንተኮይኑስ ንህዝቢ መፅኡ ዘይገልጽ ሶሻል ሚድያ እንዳበሉኻ ሶሻል ልምታይ እዮም ዘጥፍኡልና ቅድሚ እዩ ተዛሪበ መፅኡስ ቃል ብቃል ዘይዛረቡ ስለምንታይ ተሃቢኻ ተውርዶ ዩቱብካ ስለምንታይ የፍቅደሎ ሕጊ የለን እንዲ ኣቦም ውዱባት እዮም ነንሕዶ ብመን እዮም ዝምወሉ ኦኬ ደኻይና ፀገም የለን ሓሳብ ግን ኣለና በሪኽ ሓሳብ ንዘመን ንመውዓል ዝነብር መፅኡ ካብ ምውራድ ኣብዚ ዘረቡ ቅሬታ ኣለኒ እሞ ከም ዝመልሰለኒ ይብለኒ ኣነ ከዓ ብግርሕና ብቅንዕና ምልሰሉ ዋላ እንዶ ብዝድለየኒ ይምፃእ እንዶ ዋላ ምሻሎ ደርፍሎ ቅትል ዝበለ ዝዋዕለ ኸማ ነቲ ምሩኽ ምህረት ትህቦ ዝብል ዓይነት ግጥምስ ሰሚዐ እንዴነ ጠኒቆም ኣብ ባህላይ ትርዲካሎ ኣበይ እያ ተዘላ ነጥቢ ኣበያ ዘላ ነጥቢ ኣበያ ላ ዝእመ ኣነ ሰብ ክሕርቕ መፅየ ደ ብዛዕባይ ክንደይ ግዜ ተዘሪቡ ኣነ ቃሌ ብቃሌ ተፈጢረ ብቃሌ ዝዛረብ ስነ ጥበባዊ መራ ኣብ ዝሓለፈ እዋናት ቃለ መጠየቕ ገይሩ ነይሩ ኣብቲ ንሱ ዝገበሮ ቃለ መጠየቕ ድማ ብዛዕባ ስነ ጥበባዊ ስራሓቱ ዝምልከት ኣብ ስነ ጥበብ ሂወቱ ዝሓለፎም ማሕለኻታት ዘጋጥሞ ብድሆታት ዝገልጽ ቃለ መጠየቕ ገይሩ ነይሩ ገለገለ ዘይተዋሕጠሎም ሰባት ድማ ነቲ ንሱ ዝገበሮ ቃለ መጠየቕ ካብ ዩቲዩብ ከም ዝወርድ እዮም ገይሮሞ ስለምንታይ እዮም ካብ ዩቲዩብ ከም ዝወርድ ገይሮሞ ስለምንታይ የተመራ ሕጂ መፅኡ መልእኽቲ ዝሕልፍ ዘሎ ከምዚ ዓይነት ቪድዮ ዝሰርሕ ዘሎ እቲ መልሱ ኣብዚ ዝቕፅል ቪድዮ ክንሰምዖ ኢና ንከታተሎ ነቲ ሰብ እንተዘኪርካዮ ወይ ነቲ ክሊፕ እንተዘኪርካዮ ዓቕማኳ ይርአይ ኣፍልጦኻ ይርአይ ክእለት መጠን ዕድሜኻን ኩሉ ነገራት ኣብኡ ይርአይ ግን ንኣብነት ዲክሽነሪ ይመፅእ ቅጭታ እንታይ ማለት እዩ ቅጭታ እንተዘይህሉ ቅጭታ እንተፈጠረ ሕማቅ ቅጭታ እምበረ ልክዕ ቅጭታ ቅጭታ ትብል እዚ ናይ ስነ ጥበባዊ ባህሪ ምክንያቱስ ኣነ ዲፕሎማሰኛ ይኮንኩ ግን ስነ ጥበባዊ ኸ ዲፕሎማሰኛ ክኸውን ይክእል እዩ ግን ስነ ጥበባዊ ከምዚ ናትካ በቃ እዚ ጨሪሰ ኣለኹ ኢልካ ከም ትውግእ ኢኹም ልክዕ ግን ብገለ ነገር ንንቴልካ ግን ብሳይክል ዝመፀኒ ናይ መጀመርያ ግርማይ ኣንዶም እዩ ነይሩ ኣብዚያ ግዜያዊት ዓለም ኣብ ምባርካ ቤት ትምህርቲ ጨሪዳ ጉዞ ትብል ቲያትር ምስ በዓል ዳንኤል ሙልጌታ ኣለው
زفان جي كوميديان زلا مسوال مانا تسرح بقى كلاتنا زنبرنا الأوان بسايكل اللي مساني بزي بزي انتاي زباحل نايمة مهران كوليج أو نيرو مرسل شئو بكليب كستيكو في لان نصحف نيرناس لقلتي زمصو زنبركو حسابات نتا كليب قد فيهم مالتي ناي حقوسي زيني نوك ناي HIV كوس كلاس بحمسة تمولت ناي أسر نير أسر سلازم نوركو شو مالتي ناي أسر نسر حزنا برناس شو كابادي سبا مسكس بك أنا فات قلي قبركم قاشة ناي دانس كلاتي مسرعي تقري أبدانس فلور برأسي شرار كم بكرلكم لهم قمت المنعون واي زي كليبهم بحسب طبعا كنا نزرار بي أولاون ساسي في غيرك أجمعنا جن بساسي تنبر كابتا كليب حسابي مخاني جن زفلت تسوي له سلازي كتعي مسألة كتعي مسألة انجي كچنك كانچانا كنا كنا علل ده اللي علي كچنك كانچا ذكر كان ጠንቂ መውረዲ ቃለ መጠይቅ ካብ ዩቲዩብ ናይ መራ ከምዚ ክንሰምዖ ዝጸናሕናይ ኣብዚ መራ ዝተዛረቦ ጌጋ ነገር እንተደኣ ኣሎ ኮይኑ እዚ ዝዛረቦ ዘሎ ድማ ሓቂ እንተደኣ ዘይኮይኑ ሓንቲ ክትገብራ ትኽእል ነገር ኣላ እንተደኣ ኮይና ብቴሌፎን ደው ኢልካ ብኣካል ምስኡ ትዘራረብ ነቲ ሽግር ትፈትሖ ወይ እውን እዚ ክትገብር ዘይትኽእል እንትኾንካ ድማ ኣብዚ ሰዓት እዚ ብዙሕ ማሕበራዊ ሚድያ እዩ ዘሎ ብዙሕ ዩቲዩብ እዩ ዘሎ ካልእ ዝተፈላለየ ነገራት እውን ኣሎ ኣብኡ ቀሪብካ ድማ እዝን ዝበሎ ጌጋ እዩ እዝን ዝበሎ ድማ ሰመይ ንምፅላም ዝኸዶ ርሕቀት እዩ ነዚ ከዓ ክቅረመሉ ኣለዎ ኢልካ ናትካ ሓሳብ ናትካ ርእይቶ ግብረ መልሲ ትህብ እንተዘይኮይኑ ግን ነቲ ንሱ ዝተዛረቦ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ህዝቢ ንኸይሰምዖ ክትዕፍን ትፍትን እንድሕር ኣለካ ኮንካ ድማ ንሱ ሓቀኛ እዩ ማለት እዩ ንስኻ ድማ ጉድለት ኣለካ ንስኻ ድማ ዓማፂኻ ሎሚ ኣዳሊናያ ዝነበርና መደባት ነዚ ዝተኸታተልኩሞ ይመስል ነይሩ ኣብ ቀጻሊ ብካልእ ፍልይ ዝበለ መደብ ክሳብ ንራኸብ ኣብዘ ዘለኹሞ ሰላምን ጥዕናን ንዓኹም ይኹን نبات ميديا